Muka-muka rezeki anak Allah Subhanahu wa taala. Jadi napa apa abe kor beda hubunganna ban kanjing Nabi. Jadi sandal lah, jadi napa apa pun. Sapu tanang kanjing Nabi boy. Saya pernah parengaki deka Uminah Sayyidina Anas bin Malik. Nika tak kelok apa ya. Bahkan sampai eka mengak ban ke tetanggana. Mun satana ngaweun roh kotor sasana mak ngangkui apoi. Jadi tidak kotor pemasok ka tomang apoy kun ngakan kotoran satananga teh kakan. Marilah pemasok ka tomang jong eki gak dinto bersih langsung. Jadi kakan kotoran hamelo satananga tak beungal ngakan polana satananga kanjing. Jadi satananga jadi sandal lah jadi napa nak abe pokon ki ikrat tui ban kanjing Nabi pokon ki ikasokani ban kanjing Nabi sora derem bae pokon kanjing Nabi. Muka kita setuju ya rezeki anak san Allah Subhanahu wa taala. Makana abe mun ikrat tui teti pakakas sakus teh ontong nyamana troe karatuana ban kanjing Nabi kotu boleh seteti rodana, kotu boleh seteti pira, kotu boleh seteti rim, kotu boleh seteti gasa. Tak kening cul ngacul mun kendengan nang ban seteti pir keuteng. Nah, jadi kotu kenengi kenenganna lakoni lakonah jalani jalana. Saya jadi bini lakoni dek remah bini saya tepak muku kanjing Nabi. Saya jadi laki lakoni dek remah laki saya tepak muku kanjing Nabi. Saya jadi anak kenengih dek remah anak saya tepak kanjing Nabi. Tempo nang ngadepi pak kau tu jadi anak saya bagus. Tempo nang ngadepi laki kau tu jadi bini saya bagus. Tempo ngadepi bini kau tu jadi laki saya bagus. Jadi ke santre kau tu jadi Nembon ngadeti santre kau tuh ngadepi guru sebagai guru nah jadi santri saya bagus. Makan orang pangeran orang sepas aja lenaki naik kenangan masing-masing. Makan jek tahu namun orang pangeran tidak kabuto jadi kancah jadi kancah. Tidak kabuto jadi guru, tidak kabuto jadi reng tua orang pangeran. Subhanallah. Makan abek pernah mau napolong bereng orang Allah. Orang yang saya nyambung ke Rasulullah karena bisa menempatkan pada tempatnya. Moga kita setuju rezeki anak dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dari awal sampai akhir moga jadi sebab penyambung kita ke Gusti Kanjeng Nabi. Pada tak itu mulai buat kamah. Pada saya sepora tu sana pola namun maca solawat acereng sehingga jadi napa jadi tenorok na orang kosok, jadi tenorok na orang nyampung. Tidak tengku ternyata sabora pun Allah sebab acereng solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bodoh saya lebet tahajud tu, bodoh saya lebet alatini orang, bodoh saya lebet alatini anak yatim, macam-macam. Sepenting abah lebet jalan Nabi tibi sebeng. Makanya ada Abu Nagi Sufyan tak orang tak kau tu jadi kiai, tak kau tu jadi ustad. Jadi petani, kalau petani lain tak bisa kenal ke pangeran lebet abek nak kiai dalam pertanian. Kiai dalam pertanian, tahu cak saya mau tombu Allah, tahu cak saya mau tombu benih putok, benih aing Allah, saya mau paju larang Allah, saya cek abek Allah benih sabar, saya nangkung abek Allah benih sabar. Abang tani santri keng kopi tani kan cetikan jana abang nak ngerti cak saya mau tombu Allah kiai dalam pertanian ada keng takut saya lecekah boleh ibu kini ke kanjana tegeng ini kan tahu cara nyambung lagi abang ke Allah lebih tegeng mau temu cek meleh reng tandi biasa sakit luar ke seket ebu yar ke lem ebu. Kadang pakun 50.000 keng beri BC 100.000 dalam berasa
etero hu aro tekak tekeng tapi lebur asa deka etero mentegeng-tegeng lain enggak kini ke kiai dalam perdagangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya orang mun dalam atena nikah beda kanjing Nabi tetia apa pun tetia tani nyaman tetia tekeng nyaman. Mun tak ada kanjing Nabi na teti teka teti kiai tak nyaman maserbek. Tapi mun beda kanjing Nabi na de nak teka tak teti napa tak tandi pangkat tapi malebur mas seneng makerong. Mukhir rezeki ana sar Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nikah terwakarat tua nano kuana bangla bangga Allah polami oleh bukaan dari Allah pas epele teti reng-renga kanjing Nabi subhanallah. Muka kita terima abang Allah Subhanahu wa taala. Cukup Habib. Pakon Habib. Ireng kita aduh ke Allah Subhanahu wa taala. Saya macah, saya terbawa, saya setujuan oleh akapi sampurna akapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuun ke Allah muka-muka paparingnya saya paring kaki ke kita nikah terus ekili-ekina kana potong takun cukup abe ya Allah nyuun ke Allah patetiaki ahli sholawat tapi sanak potoh ila yaumil qiyamah tetiaki ahli sholawat seteti sebab oleh cintana kanjing Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah ada keseteja arwana rukuru na panjenengan seteja rukuru kita sema nyampung abek ke Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'inu syaitanir rajim. Al-Fatihah ada keseteja para bengasepo kita seteja para rukuru kita seteja para masyayikh kita seteja ben kanak foto kita seteja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, shalli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa shalli ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shalli ala sayyidina Muhammad min yaumina hadza ila yaumiddin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shalli ala sayyidina Muhammad wa tarithal ardu wa anta khairul warithin. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya adima sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya katsiral jud ya wasi'al ata ya dafi'al bala ya sami'ad du'a ya hadiran laisa bighaib ya mawjudan inda syada'id ya khafiyal lutfi ya latifas sun'i ya haliman la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wardani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa anta rabbuna haqqan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqan wa nahnu abiduka riqqan wa nahnu abiduka riqqan wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassira kulli asir ya jabira kulli kasir ya sahiba kulli farid ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna kathir hajatuna kathir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nas'aluka ya rabbana an taj'alana wa auladana wa ikhwanana wa ahlana wa ashiratana wa iyalana wa kullaman ahabbana fik ya Allah an taj'alana wa iyahum mimman yuhibbak wa tuhibbuh ya arhamar rahimin. Anta taj'alana minal mahbubina indak wa inda habibika Muhammad. Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah
اللهم إنا نسألك أن تصلحنا وأن تصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واجعلنا ممن يسارع في رضاك واجعلنا يا الله ممن يسر قلب آبائنا وأمهاتنا واجعلنا يا ربنا ممن يفرح قلب مشايخنا ومشايخنا اجعلنا يا الله ممن يقر عين حبيبك محمد ممن يسر قلب حبيبك محمد ممن يفرح قلب حبيبك محمد وأولادنا يا أرحم الراحمين ya Allah badan ajunan makempang apolong malam saat mangken as-salawat kakakasen ajunan Nabi Muhammad Angtore salam kakakasen ajunan Nabi Muhammad pakempangaki abu abtina apolong paki eswarkan ajunan ban Gusti Kanjing Nabi Muhammad ya Allah senajan aba berlumuran kalaban tusah senajan aba banyak ngelakoni kajang kolangan senajan aba banyak ngelakoni kesalahan tapi ya Rabbana ya ilahana pada terro apolong aban Gusti Kanjing Nabi Muhammad pada terro ekarat tuana ban Gusti Kanjing Nabi Muhammad pada terus semaka Gusti Kanjing Nabi Muhammad tapi ya Allah abdina kikala kanapso ya Allah abdina kikala kasetan ya Allah abdina kikala kakarep aba kakeseneng aba ya arhamar rahimin abdina partaja setuju bahwa lamun orang usaha lamun orang mabanya as-salawat lamun orang tak peke pengarep kajunan setong saat setuju keinginan kaleburan dak kepadang sema peke aba keajunan sema peke aba kakakasen ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setong saat yang ka sareng ajunan ya Allah epa perse sareng ajunan ya Allah epa sote sareng ajunan ya Rabb ya arhamar rahimin pada terro rasa sakinah pun apa saya rasa akiban hamba-hamba ajunan sesoleh terro rasa sakinah pun apa saya rasa akiban hamba-hamba ajunan sepele teror sakinah pun apa saya rasa akiban hamba-hamba ajunan sesemak keajunan ya arhamar rahimin lamun tusah lamun kajang kolangan lamun kesalahan teti penghalang kang kuingau oleh panika ya Rob nyuna malam saat mangken ya Allah saboraki 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 ya Allah paperseaki ya Allah paperseaki ya Allah cak pajang kolangaki ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin cak pamulai setaja sehat dari malam mangken kacompon masing-masing kecuali tusa-tusan esapora sarang ajunan ya Rob kecuali tusa-tusan esapora sarang ajunan ya Allah kecuali tusa-tusan esapora sarang ajunan ya Rabbana kecuali tusa-tusan esapora sarang ajunan ya ilahana ya arhamar rahimin ya Allah tolong ya abdina kang kui teti orang saya bisa kenal ban Gusti Kanjing Nabi Muhammad tolong ya abdina kang kui ajawi sejaja saya kasokani ban Gusti Kanjing Nabi Muhammad tolong ya abdina teti orang seongkuan cinta ka Kanjing Nabi Muhammad tolong ya abdina teti orang seongkuan daga cinta ka ajunan ya Allah 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 ya arhamar rahimin sejaja ate ya Rabbana
hapus sakit tusan setuju ya Allah. Kang kuy persai teti penyakit dari penyakit ateh nyuun pa persiaki ya Allah. Nyuun kanti aki setuju ahlak sebagus. Nyuun kanti aki teti perangai sebagus evangelian ya arhamar rahimin. Buka aki hati aba abdina setuju ya Rabbana. Persekaki pa persiaki dari sesuatu setai kesokani ajunan ya Rabb. Tengki pa persiaki ya Allah. Sombong pa persiaki ya Allah. Iri pa persiaki ya Allah. Cuba sangka pa persiaki ya Allah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Aba abdina sobong sehingga uningah bila pun duta sarang ajunan ya Rabb. Aba abdina sobong sehingga keliyah bila seabalia keajunan ya Rabbana. Akan tetapi ya Allah nyuuna sebelum abali keajunan ya Rabb. Pa bersiaki dari sesuatu setai kesokani sarang ajunan ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nyuuna cak pamalwaki aba abdina tempon abali ke akhirat dek kabenga sepo ya Rabbana. Cak pamalwaki dek ka aba epu aba abdina ya Allah. Cak pamalwaki aba abdina dek kuru-kuru aba abdina ya Allah. Cak pamalwaki aba abdina dek kakarasin ajunan Nabi Muhammad ya Allah. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Umur talebat abu abdina kita nambahi pun apa saya kata bisa kan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbana ya ilahana pun apa saya bisa kina kan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbana ya ilahana pun apa saya baca tiangan pungan ke abai puabu abdina ya Allah. Ya Allah tolong ya bu abdina ya Rabb paringi kekuatan kang kui ngoloaki keluarga, ngoloaki nak boto, ngoloaki sedaja kenalan, ngoloaki jakanca fima tuhibbu wa tarda. Dia kasih keridai ajunan saya kasukani ajunan ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya Allah haba abdina sadar tempon ngelakon tusah tak ngangkui alat tak ngangkui setajah pun apa alat kecuali alat saya paringi ajunan ya Rabbana. Angin abdina tak sadar cek tanang saya angkui lanyalah dari ajunan benih kebain abdina. Mata saya kakangkui maksiat dari ajunan benih kebain abdina. Lesan saya kakangkui lecek dari ajunan benih dari abdina. Ate saya kakangkui lebur dan saya kelebur di ajunan dari ajunan benih dari abdina. Ya Rabbana ya Allah bermatodus sebaki tempone buka setajah hakikat sareng ajunan ya Rabbana. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Totopaki majlis panikah kelaban dumpana pangaboran ajunan, kelaban dumpana kecintaan ajunan, kelaban dumpana babaring ajunan ya arhamar rahimin. Male tetip berkada kesetajan sehadir kang kui keluarga na compon masing-masing, kang kui masyarakat teh compon masing-masing. Pater aki ya Rabbana ate mereka, pater aki ya Allah ate abu abdina, pater aki ya Allah ate abu abdina, panyampung aki ate abu abdina sedaja ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah sedaja hajatan saya soan ban hadirin, sedaja hajatan saya soan barang hadirin, sedaja hajatan saya soan barang hadirin. Pataka aki ya arhamar rahimin, 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 pataka aki ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا كرمي ذنوبنا إن فكرنا فيها كثيرة ورحمة ربنا من ذنوبنا أوسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kalaban akan tu keyakinan kita saja sapora sareng Allah Subhanahu wa taala karena akompola kita masih tung niat ka angkuy nyemak da ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mantaran kita terus istiqomah sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sagak ditoh papangkian di malam semangkin muka apakah raja barokah sareng manfaata wallah muwaffiq ila aqwamit thariq korang ngangkong nyona sapora wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.